बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर अब्बास और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी चल रही है और सियासी इस्तेहकाम आने का नाम ही नहीं लिया जा सकता। आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीगी उम्मीदवारों जिनमें तारिक फजल चौधरी हैं, अंजुम अकील हैं और राजा खुर्रम नवाज हैं, उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशंस मुअत्तल किए हैं। उसकी वजह यह है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो पिछले दिनों इस्तीफ़ा दिया है और इसके अलावा इलेक्शंस के दिनों में बेज़ाब्तियों का एतराफ़ किया था, उसकी बिना पर उनकी कामयाबी के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ शुएब शाहीन, अली बुखारी और दीगर की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन ने दलाइल दिए हैं कि इलेक्शन की रात 12 बजे तक मेरे पास 380 फॉर्म 45 आए थे। मैं आरओ के दफ्तर में गया तो मेरे फॉर्म तारिक फजल चौधरी के खाते में डाल रहे थे और उनके मेरे खाते में। बामुश्किल रिटर्निंग ऑफिसरान के पास पहुंचा और कहा कि अगर गलती है तो उसे दुरुस्त कर लें। रिटर्निंग ऑफिसर ने दबे लफ्जों में मुझे कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना निकाल देंगे। फॉर्म 45 पर रिटर्निंग ऑफिसर के दस्तखत मौजूद हैं। इलेक्शन नताइज के बाद 2 फॉर्म 47 जारी कर दिए गए थे। उस्मान अशरफ हल्का NA 47 के आरओ थे। हाईकोर्ट ने इन तमाम दरखास्तों की समाअत के बाद हल्का NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से तारिक फजल चौधरी और NA 48 से राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली थे। उनके नोटिफिकेशंस रोक दिए गए हैं कामयाबी के, और अब अदालत में जैसे ही फैसला होगा तो इसके बारे में मजीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखूंगा, और जो भी इसके बारे में फैसला हुआ। फिलहाल शुएब शाहीन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं, उनकी दरखास्त पर अदालत ने आज ये पेशरफ्त की है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके लिए एक अहम खबर है और उनके लिए खुशखबरी भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून कारकुन हैं सनम जावेद, उनके शौहर प्रोफेसर अतीक रियाज, आज उनको जमानत मिल गई है। उनकी जमानत की दरखास्त आज मंजूर हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से एक दायर दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, और इस समाअत में उनकी जो दरखास्त है जमानत की वो मंजूर की गई है। मुलजिम अतीक रियाज को पुलिस ने जना हाउस जलाओ गिराओ के मुकदमे में गिरफ्तार कर रखा है। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद ये फैसला सुनाया। अतीक रियाज के खिलाफ थाना सरवर रोड पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। और इसके अलावा एक अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है, जो कि जिसकी वीडियोस आपने कल देखी होंगी, कल से काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी राय साकिब खरल ने जो वायरल की हैं वीडियोस, और बाकायदा एक प्रिंटिंग प्रेस पे उन्होंने छापा मारा है और वहाँ देखा है कि जाली बैलेट पेपर्स बनाए जा रहे थे। उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ आया है। उस्मा बुखारी साहिबा कल आज मीडिया टॉक की है, तो उसके बारे में क्या कहती हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी ने पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि नताइज आने पर तहरीक फितना फसाद, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वही काम जारी रखे हुए है जो वो 2014 से कर रही है। 2018 में RTS बिठाया गया, प्री पोल रैगिंग की गई। उन्होंने कहा कि इस तहरीक को फतना फसाद की सियासत में आने के बाद उनसे जानिब से दहशत गर्दी जारी है, मतलब उनकी जानिब से दहशत गर्दी जारी है, यानी कि वो सियासत नहीं कर रहे, दहशत गर्दी कर रहे हैं। 2014 से RTS बिठा दिया और इसके बाद जो आगे पोल रैगिंग की जा रही है, इसमें कमिश्नर रावलपिंडी का फ्लॉप ड्रामा था। इसके बाद एक और प्लांटेड स्टोरी सामने आई। कमिश्नर रावलपिंडी जो जिन्होंने बेज़ाब्तियों का एतराफ़ किया था, उनके बारे में उस्मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि वो एक फ्लॉप ड्रामा था, वो एक ड्रामा कर रहे थे और उनकी मेंटली जो हेल्थ है वो भी सेटिस्फाइंग नहीं थी, ठीक नहीं थी। एक और प्लांटेड स्टोरी सामने आई। प्लांटेड स्टोरी मतलब जो राय साकिब और उनके साथ एक और सहाफ़ी हैं, जिन्होंने वो बैलेट पेपर जहाँ पे नकली बनाए जा रहे थे वहाँ पे छापा मारा और जाली बैलेट पेपर पकड़े।
اب اردو بازار یا انارکلی میں بیلٹ پیپرز چھپوانے والی سٹوری سامنے آ گئی ہے۔ عجیب بات ہے کہ دروازہ کھول کر بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے تھے۔ جعلی بیلٹ پیپرز کی چھپائی سے متعلق بات کرتے ہوئے عثمہ بخاری کا مزید کہنا تھا کہ مانسیرا کے بیلٹ پیپرز لاہور میں کیوں چھپوائے جا رہے تھے؟ لاہور میں چھپوانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تو دوبارہ گنتی کی درخواست کر رہے ہیں، دروازے کھول کر بیلٹ پیپر کون چھاپتا ہے؟ یعنی آپ بات دیکھیے کہ عثمہ بخاری صاحبہ کو پتہ ہے کہ نقلی بیلٹ پیپر کیسے چھاپے جاتے ہیں۔ معاملہ پکڑنے کے بعد آپ نے معاملہ آگے نہیں بڑھایا، یہ معاملہ اپنے چینلز پر چلانے کی بجائے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر چلایا گیا۔ ویسے یہ بات بھی ان کی سوچنے والی ہے، اور رائے ثاقب صاحب انہوں نے وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ ہیں، کچھ شکوک و شبہات ہیں، یا تو انہیں اپنی جو یہ خبر ہے اس کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں تھا، یا اس کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں ابھی تک۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ وہ صحافی پہلے ایک اور چینل پر بھی چلانے کے لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے چلانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ صحافی پی ٹی آئی سوشل میڈیا بریگیڈ کے رکن ہیں اور ان کے کہنے پر چلتے ہیں۔ کیا یہ صحافی اپنے ملک سے ذرا سی محبت نہیں کر سکتے؟ پاکستان کے ہلاک کرنے کی پلاننگ بدقسمتی سے صحافی بھی شامل ہیں۔ اس معاملے پر صحافی تنظیمیں کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سب کو اپنی اپنی حدود میں رہنا ہوگا، یہ ملک چلے گا تو ہی سب ٹھیک ہوگا۔ ہم سوال پوچھتے ہیں تو پھر صحافی کہتے ہیں کہ ہم پر اظہار آزادی رائے پر حملہ ہو گیا ہے۔ آپ صحافی کے لیے اپنا کوئی ضابطہ اخلاق کیوں نہیں بنا لیتے؟ یوٹیوب پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، لیکن انہیں ڈالر ملنے رہنے چاہیے۔ عثمہ بخاری نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ایف آئی اے الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کرنے پر ایکشن لے۔ انہوں نے ملک میں عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اوورال بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اسے ایک ڈرامہ قرار دیا ہے، اور فلاپ ڈرامہ کہ یہ ایک پہلے جو کمشنر کا استعفیٰ تھا وہ بھی ایک ڈرامہ تھا، اور پی ٹی آئی کے ساتھ اس کی میل ملاپ تھا، پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں ان کے ساتھ اس کی دوستیاں تھیں، اسی وجہ سے وہ ایک ڈرامہ کیا گیا۔ لیکن ڈرامہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس کا پینشن کا وقت قریب ہے، جس کے ریٹائرڈ ہونے کا وقت قریب ہے، وہ اتنی ساری مراد چھوڑ کر کیسے یہ اقرار کر سکتا ہے کہ اس نے بے ضابطگیاں کروائی ہیں الیکشن 2024 میں؟ اور اس کے علاوہ جو پرنٹنگ پریس والا معاملہ ہے وہ اس کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا، اور کہا ہے کہ اگر کوئی نقلی یا جعلی بیلٹ پیپر بناتا ہے تو وہ ایسے کیسے دروازے کھول کر بیٹھا پرنٹنگ کر رہا ہوتا ہے ان کی۔ یہ بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کی سازش ہے، جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ عام خبریں ہیں، وہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔